Des milliers de manifestants dénoncent l'arrestation du principal opposant au président turc Erdogan. Quelques instants avant d'être interpellé chez lui le 19 mars, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, avait affirmé que des centaines de policiers étaient à sa porte. İmamoğlu est accusé de corruption, d'être à la tête d'une organisation criminelle à but lucratif, ainsi que d'aide au PKK, une organisation kurde jugée terroriste par le pouvoir turc. L'université d'Istanbul a révoqué son diplôme universitaire, ce qui pourrait l'empêcher de briguer la présidence du pays en 2028, alors qu'il devait être investi candidat du parti social-démocrate CHP dimanche 23 mars. Dünden beri olan bitenin bir adı var. O adı koyalım. Dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir. Depuis l'arrestation d'Imamoglu, des milliers de personnes se sont réunies à Istanbul et dans la capitale Ankara, malgré les interdictions de la police. Jeudi soir, 53 personnes ont été interpellées. La police a utilisé des canons à eau, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur la foule, notamment sur les étudiants. Yardımları pek çok ara tarafından biliniyor. Hadi bu hepsini geçtik. İmamoğlu'nu sevmeyin. Ben İmamoğlu'na öyle deli aşık bir adam değilim. Yani çok da sevmiyorum. Ama bu yapılan haksızlığa karşı ben buradayım. Arkadaşlarım burada. Her partiden, her görüşten arkadaşımız burada duruyor şu anda. Ve biz buraya İmamoğlu'nu değil, hukuku savunmaya geldik. 54 internautes ont été arrêtés depuis mercredi pour des messages sur les réseaux sociaux qualifiés de provocateurs par les autorités. Valla bunların hepsinin siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani ülkenin de büyük bir kesiminin bunun bu şekilde olduğunu düşündüğünü eminim. Zaten ne bileyim adalet bir yerlerde, hukuk yok. Hep sadece hükümetin kendince aldığı kararları uygulayan bir yargı var. Başka bir izahı yok bunun.